waladdo aji alhamdulillah ini wajib diulang elek bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin. Berembih hukum dengan bau tengkong elek tanak batur elek bangkat batur arak gene bau tengkong te ibu-ibu mbe paling main tengkong kebah atau tengkong kombon kena tuan mbe paling main tengkong kebah atau tengkong kombon tengkong bahasa ini semaluni kan oh demenan tengkong kombon. Siar Lombok Center hadir untuk umat, mari bersama syiarkan agama Allah agar hidup semakin berkah. Dengan semangat kita teruskan perjuangan Rasulullah agar kelak mendapatkan syafaatnya. Jabon Permai, religius dan bermartabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di narak balung, masih di narak semangat menjawab salam. Kari sekali marah bahasa pengada. Ampura ia suara ketiang niki aran wah semingguan kurang sehat. Mau ulik ngaji bilang jelo jam 11 ke malam. Ui ke malam tu tanah ulik jam 12 ke malam. Kurang sehat lagu alhamdulillah karena waktu kedung terpesila menderak tadah tende hadir yang pertekanai situ ipin balik ke tiang bang toyib di tempoh kenyangkan te ulik-ulik ke malam wah kulik jam 3 ke malam kulik ngaji jelek ngaji Lombok Barat ulik-ulik buka kelawang apa unini untuk balik nak tuan bapak tuan bang toyib ini telagu lagu makan terperituk kepeng sampai yang mensepi terus kari sekali bapak tuan nak tuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Alhamdulillah Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah ilaha wahida wa rabban syahida wa nahnu lahu muslimun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Yang saya muliakan ayahanda Nini Al-Mukarram Tuan Guru Haji Ahmad Saufi, yang saya muliakan Kanda Al-Mukarram Tuan Guru Haji Abdul Syakur, mudah-mudahan beliau tetap dalam keadaan sihat wal afiah, beliau umur fi taatillah, segala hajat terkabul insyaallah subhanahu wa taala. Dan saya muliakan bapak-bapak tuan tiang, dani-dani pengulu, dani-dani pengelinsir, dani-dani inak tuan, bapak tuan rahimani wa iyyakumullah. Tiang pelungguh elek bulan Rajab niki napi samut milik, napi samut tunah si tiang pelungguh tersuruh berdoa kuat-kuat elek bulan Rajab, tersuruh tiang pelungguh kuat-kuat munas ampun untuk Allah subhanahu wa ta'ala elek bulan Rajab, terutama tiang pelungguh nunas kebarokahan elek bulan Rajab yang pun tertajah kisi Rasulullah berdoa ada satu ican barokah elek bulan Rajab yang pun nabi ditajah si Rasulullah Allahumma barik lana. Nara berjawab ibu-ibu
Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina azaban ina tuan ngantuk. Allahumma barik lana fi rajabah, ya Allah icanin kaji, ya Allah keberkahan ilik bulan Rajab, icanin kaji keberkahan ilik bulan Sya'ban, tiang pelungguh tersuruh nunas keberkahan. Nabi jak kenan barokah. Barokah niki ziyadatul khair wastimrarul khair, yang berombok kebaikan, yang terus menerus kebaikan, gawe isi tiang pelungguh yang pun tertunas keberkahan. Ya sambut tunas si tiang pelungguh ini bulan Rajab niki yang pun tersuruh berdoa barokah. Lamun tuan mau barokah jak terbimbing tiang pelungguh gawe sa solah, terbimbing tiang pelungguh ojok tu jalan sak kena. Lamun tuan mau barokah yang pun Rasulullah penuh doa ajah ni si Rasulullah ojok tiang pelungguh masalah barokah barokah barokah. Ambil contoh sandik teman benasi inak tuan bapak tuan, Nabi doa benasi, Allahumma barik lana fi rajabah. Iya kek doa nasi ni kebalikan, Allahumma barik lana bima razaqtana. Ya mutunas, ya Allah icanin keberkahan bima razaqtana. Nabi saat icanin rezeki ujuk tiang pelungguh barokah mutunas. Kembit berdoa sebelum terbenasi tunas barokah. Soal nasi sanut kelor isi tiang pelungguh tema untuk bosang tiang pelungguh, lamun dek barokah ia terbimbing tiang pelungguh untuk gawe salengeng. Soal kembit lamun nasi samud kelor barokah, maka terbimbing tiang pelungguh untuk gawe solah-solah yang put berdoa barokah. Sehingga kembit niki tuan makanan niki terdoa di barokah. Soal bebahasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini hadis as-sahih, ma nabata minal haram pannaru aulabi. Apa-apa sak tumbuh belik ilik barang haram, maka neraka paling utama untuk dengar senu. Yang pun tiang pelungguh sebelum temnasi tertunas barokah. Lamun tuah mau samut kelor niki barokah, maka darah tiang pelungguh sak ngalir jadi daging ojok atin tiang pelungguh. Lamun dengah pengajian geger tiang pelungguh lumbar ngaji, dengah pondok pesantren terbangun geger tiang pelungguh milih bersedekah, dengah sasolah-solah geger tiang pelungguh. Niki aran barokah. Malik sak ketelun lemut bedai ke cebatur, bedai ke semeton ucap salam Nabi doaan batur hadis barokah. Apa ni berdoa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barokah mutunas. Wah telu ni kita aja si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sak keempat lemut sembahyang elik tahiyat terakhir, sehingga keceritaan dalam kitab Iyanatul Talibin tentang sembahyang lapas at-tahiyatul mubarakatus, lapas al-mubarakah elik kisah kitab Iyanatul Talibin ceritaan tiang pelungguh. At-tahiyat lema dalam surga arak sopok lolong kayu. Lolong kayu niki teparan sajaratut tahiyat, lolong kayu tahiyat darah. Elik lolong kayu niki nyelontok sopok kedit. Kedit niki teparan kedit al-mubarakah. Elik bawa lolong kayu berdoain kolam, kolam jernih gati elik surga lema. Elik kolam niki ia teparan kolam at-thayyibat. Sehingga bebahasan ulama saya baca at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah, kenyangkan sembahyang tiap-tiap ni baca at-tahiyatul mubarakatuh, tahiyat pertama membaca, tahiyat terakhir membaca, maka kedit saelik lolong kayu at-tahiyat niki, kedit niki teparan kedit al-mubarakah entun ojok tu ai inam, ojok tu telaga saelik bawa lolong kayu niki teparan telaga at-thayyibat. Tatkalan entun inggemas nyalam kedit niki
Setelah nyelam taik ke atas lelung kayu at-tahiyat kedi al-mubarakah bergeretikan air elek keletekan setiap titik air saterik niki terpinaan jadi malaikat niki napi pungsin yastaghfiru nunasan ampun odok tiang pelungguh dengan sak baca at-tahiyatul mubarakatus salawatu yang ampun rugi lamun dengan dik gawe sembahyang apalagi ni nak makan sembahyang malik sei gawe sembahyang membaca at-tahiyat pira malaikat nunasan ampun tiang pelungguh yang ampun tiang pelungguh tertunas barokah irup tiang pelungguh niki sembahyang subuh baca kunut napi metunas barokah apa unin wa barikli bima a'tayt ya Allah icanin kaji kebarokahan apa samu icanan untuk tiang ya Allah ya unin doa tiang pelunggu ada sak mau barokah lemun tuah mau barokah jak selamat tiang pelunggu elit dunia sampai akhirat yang pun penuh tak nunas barokah Allahumma barik lana bi asma'ina ya Allah icanin kaji kebarokahan elek pendengahan kaji wa absarina elek penggitak kaji wa quwwatina elek kekuatan kaji wa qulubina elek aten kaji wa azwajina elek seninan keluarga kaji ya Allah icanin kebarokahan ya samut tunas soal kembin lamun tuah mau barokah jak solah doang pegawaian tiang pelungguh terbimbing isi Allah subhanahu wa ta'ala yang pun ilik bulan Rajab niki tersurut penok-penok berdoa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan niki hikmah ilik bulan Rajab saat pertama dia lupa berdoa barokah soal kembin lamun tuh mau barokah seninan terbarokah semaman terbarokah anak terbarokah keluarga terbarokah embung bangkat terbarokah maka tiang pelunggu bahagia di dunia akhirat dek sampai berak ni berdoa senina ya berak berdoa semama ya berak berdoa embung bangkat ya berak berdoa kepeng banan ya berak bermekanan berak soge njak lagu ndek bermanfaat untuk diri kepeng benang senun sak jauh tiang penunggu menuju redan Allah subhanahu wa ta'ala nah jadi lamun tuh mau barokah ajak redan Allah ta'ala wa ngantih ojok tiang pelungguh nikilah hikmah sak pertama elek bulan Rajab ada disuruh berdoa ud'uni astajib lakum nunas ojok tiang lagu nunas barokah Allahumma barik lana bi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Sak kedua, dia lupa tiang pelungguh baca selawat ajak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan tiang pelungguh mau syafaah ila Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Soal kembali terjelasan dalam sebuah kitab, arang kitab Sarah Qutibul Haddad, surutud du'a. Syarat doa tiang pelungguh yang pun terkabulan si Allah subhanahu wa ta'ala di antara niki wajib tiang pelungguh baca selawat. Soal kembali Nabi bahasan Umar qala Umar radhiyallahu anhu ad-du'a'u mawqufun doa niki ya momot doa niki dia ni bau taik la yas'adu minhu syai'un sesuatu sak mutunas si tiang pelungguh niki dia ni bau terterima si Allah ta'ala hatta tusalliya ala nabi sehingga tiang pelungguh baca selawat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ampun inak tuan bapa tuan lamun melek terkabulan doa tiang pelungguh awali isi selawat pantas ili kitab Hasiyah Al-Bujairi minta jelasan tiang pelungguh ili sufu sa'ir adimis salat ala nabi Muhammadin fakabuluha hatman bighairi taraddudi a'maluna bainal kabuli wa raddiha illa salat ala nabi Muhammadi. Lamun melek terkabulan napi hajat tiang pelungguh kuat-kuat tiang pelungguh baca selawat. Yang pun selawat niki alak keren wajib terbaca selawat. Alak keren tiang pelungguh niki wajib baca selawat. Pirang tu wajib baca selawat. Elek sembahyang tahiyat terakhir wajib terbaca selawat. Lamun tendek baca selawat elek tahiyat terakhir sembahyang tiang pelungguh ni sah. Soal kembali seorang selawat niki termasuk daripada rukun kauli sak lima.
Napi kena rukun kauli, wajib ente baca, wajib ente dengar. Lamun ndek baca rukun kauli niki, ndek nesah sembahyang tiang pelungguh. Inilah hikmah sak kedua elek bulan Rajab. Tiang pelungguh tersurut perkena ceret sembahyang, perkena ceret ibadah kepada Allah. Soal kembali, awwalu ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamah as-salah. Bahasa Rasulullah. Sak pertama ni dihisab tiang pelungguh, ceret sembahyang tiang pelungguh. Ya, sak pertama ni dihisab tiang pelungguh Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai dengan sak remehan sembahyang doang niki nak tuan bapa tuan rahimani wa yakumullah. Tersiksa si Allah Subhanahu wa taala isi telu hal isi tersiksa. Embe sak telu niki sak pertama dengan sak remehan sembahyang. Sembahyang subuh niki, sembahyang subuh. Lagu jam pira dan sembahyang subuh jam 10. Sembahyang zuhur, lagu pira dan sembahyang zuhur waktu asar. Paling parah niki nak tuan bapa tuan. Ndek sembahyang zuhur, ndek sembahyang asar, ndek sembahyang maghrib. Kembali ketungkulan lalu nyongkolan, ketungkulan lalu ngiring, takut seda pupur beki bedaan, beki kincun, borong sembahyang zuhur, borong sembahyang asar, borong sembahyang maghrib. Arak telu cara yang tersiksa Allah Ta'ala dalam kubur. Biasa telu, sak pertama api santar belik ni mau dalam kubur. Sehingga arak sebuah kisah terceritaan dalam kitab Al-Kabair, terceritaan dalam sebuah kitab aran kitab Al-Fawaidul Mukhtarah Lisalikit Tariqil Akhirah, terceritaan tiang pelungguh arak sopok dengan nina bilinan inak tuah. Tatkala bilinan dengan nina niki berbilina sak nina niki lalu ketukar isi semeton. Tatkala ketukar isi semeton, kebetulan semeton niki jauh kepeng elek dompret. Jauh kepeng elek dompret. Tatkala jauh kepeng elek dompret, muteri dompret elek tu kuburan ari kenyakan tukar ari. Ule-ule elek balen astaga. Beleng kepeng kesenunah, beleng dompret kesenunah, ternyata ia kemiluan elek kuburan ari. Mulalu ungkah kuburan ari. Tatkala ungkah kuburan ari, tinjot kemelas semeton. Engkan belik lalu api, engkan buka bekaroh ari, langsung ulik jok balen. Inna ummi ina apa aja penyebab narik terbalik belak elek dalam api neraka menunggu belirut api. Apa penyebab? Apa jawaban? Girang remehan sembahyang. Muksuru sembahyang. Anak kembali anak ke sembahyang. Bahare kembali dulu. Main game dulu ni nah. Ketungkulan main game. Ketungkulan main Mobile Legend. Tersuruh sembahyang seina. Masih bila waktu ni. Akan lupa sembahyang. Orang tersedian api sak belik geti elek dalam kubur. Sak kedua tersadangan sopo ulah. Aran ulah niki Suja'ul Aqra. Tersadangan ulah niki jalun santar belik. Jalun ulah niki. Sak ketelun yang terpermuk awak, yang terjepit awak. Sak kanan bersopok ke sak kiri bersopok ke sak kanan. Meremuk isi tanah. Niki dengan sak remehan saaran sembahyang. Sehingga endah dengan sak remehan sembahyang niki paling penuh terjadi kenyangkan dari rumah sakit, kenyangkan oleh puskesmas. Sehingga kejelasan isi ulama, kathirun minan nas yatrukuna as-salah indal mustasfa, indal maradi bil mustasfa. Penuh makinan niki dengan remehan sembahyang, terutama kenyangkan oleh tu puskesmas, kenyangkan oleh rumah sakit. Masih berdui akal, ndek mang zawalul akli, ndek mang telang akal. Lagu inilah lu ndek sembahyang. Sak tukang tunggun besuh bekeloran, lagu semeton sak sakit ni nak suruh sembahyang. Adik baik, temaafan, maha mengertinya Allah hunit. Oh, dengan beruni kena menu bahawa syaitan niki. Jadi lemut sakit tetap wajib sembahyang selama akal tiang pelungkuh masih timat sakit. Niki hikmah sak kedua elek Isra dan Mi'raj elek bulan Rajab. Elek bulan Rajab sama kena niki ada pelihara sembahyang tiang pelungkuh. Ina tuan bapak tuan rahimani wa yakumullah. Inilah baca selawat wajib hukum elek tahiyat terakhir, wajib terbaca, wajib terdengar. Lamun dek baca dek dengar, maka sembahyang tiang pelungguh ini sah.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, wajib terbaca, wajib terdengar setiap pelunggu. Ni jamun tedam mentan sembahyang. Salam ja imam nilu salam nia berbeda nesa sembahyang, apalagi kenyakan terawih. Penok menuntang kenyakan terawih, salam ja imam milu salam nia dinarak beuni beruni-runi. Karing saya baca selawat, karing saya baca tahiyat. Berbeda nesa sembahyang tiang pelunggu. Yang perlu ketahuan hikmah elek bulan Rajab niki. Napi hikmah kedua pekena ceret sembahyang tiang pelunggu. Ina Tuhan Bapak Tuhan rahimani wa iyyakumullah. Arak dengan berketuaan ojok tiang. Niki di luar tema bulan Rajab. Napi ini berketua. Oh, Tuan Guru tunas berembe jah hukum dengan bau tengkong ini. Sebelum terlanjut je sembahyang. Berembe hukum dengan bau tengkong elek tanak batur, elek bangkat batur. Arak kena bau tengkong te ibu-ibu. Penuh atau ndek? Arak dengan kena bau tengkong. Mbe paling main tengkong kebah atau tengkong kombon? Kena tuan? Mbe paling main tengkong kebah atau tengkong kombon? Tengkong bahasan ini sembelun ini. Oh, demenan tengkong kombon. Hambura. Yo ni berketua. Ada yang ngantok kena tua. Berembih hukum dengan bau tengkong elek tanak batur, elek kebon batur. Nah, terjawab isu ulama. Elek usul fiqh terjawab. Al-adatu muhkamatun. Kebiasaan niki bau tepinak jari hukum. Dari ilmu usul fiqh. Lamun ilmu tasawuf elek sopok kitab arak sopok dengan ahli ibadah 70 tahun ibadah kepada Allah. 70 tahun ibadah kepada Allah, tatkala bilinan sa ibadah 70 tahun niki ndek mandau tema surga. Ndek mandau tema surga teimpian si sesopok ulama. Apa penyebab ndek bau tema surga ni tak ketua. Ndek mandau tema surga sama ton. Apa penyebab? Oh, laik suatu kiru elek bau dunia, wah kadu penyuit gigin batur, wah bait penyuit gigin batur. Ketahuan dalam penyuit gigin tuan, lamun kesalat terikan bait penyuit gigin niki, mu ndek wah endang izin, mu epen niki ndek reda, mu iya penyebab ndek man bau tema surga, mamnuun an dukhul jannah. Padahal 70 tahun keibadah lagu gara-gara kebaik penyuit gigin batu ndek wah endeng izin mamnuun an dukhul jannah, ndek man bau tema surga. Mu apa lagi tiang pelungguh liwat elek bangkat batu menggetek. Apa menggetek? Parin batur menggetek. Arak menuntanan. Arak menggetek parin batur datang balik di nasa setor habis. Astola ni kena tuah bapak tuah mau makin berembih hukum tengkong. Nah berembih hukum tengkong makin. Oh bahasan ulama usul fiqh al-adatu muhkamatun. Kebiasaan bau tepinak jari hukum. Kembali biasa batur pengadang niki. Apa ni batur pengadang? Pari rekat pari reu. Saya cekat ianya mau. Apa nya mau? Tengkong. Berlomba kecepin bangkat. Ini jam 4 temboyak Dek mam subuh wan tak lalu boyak tengkong. Mun dia narak sili pen bangkat bekepen kebon. Dia narak wasili, sila. Ara wasili dia narak berarti hukum mubah kanggo hukum. Ya juz kanggo hukum. Dia narak sili. Kecuali arak penyawik. Ketahuan arak penyawik niki? Apa kena penyawik? Tekolok tenda. Dilarang bau tengkong, kebah ataupun kombon. Ini lemun arak penyawik jak dek kanggo bau tengkong lek kebon senu. Angkat sabudi kebon, laun lema eru, lalu jok peraya pinak terus stiker dilarang bau tengkong, kombon ataupun kebah. Berarti kan yang ganggu tu bau tengkong. Pada hukum beke pupak. Pada hukum beke pupak.
Lemun pupak niki arak penyawian. Apa kena penyawi? Tenden di kanggo tawis. Lagu arak batur laut tu jauh tak wale tersawi menawis kebon batur menawis mau datang epin kebon jauh enggak awis kebon arak tenden dia dikanggo ngawis semeton haram tawis mukanya meni angka mau ketahuan lagu bahasa tuan guru papah penyawi niki jadi kanggo awis sanu kan ini dalam penyawi nuninan kepenuh akal niki na Tuhan Bapak Tuhan rahimahullah. Jadi hukum tengkong baru niki lemuh tesawi dikanggo buat tengkong batur tu pengadang bercerita juga niki tu pengadang tau niki na Tuhan lae mau cerita niki lae niki na Tuhan nih aran dengan pengadang niki pari rekat pari reu saya ceket ianya mau lalu baik tengkong ini jam telu baik tengkong ini jam 4 mau kebetulan ipin bangket niki nanin kah merampek menjaga bangket menjaga kebun menjaga bangket soal arah pare nan iya tuan tedem tu bangket tuan tedem mu ina tuan tia nyenter bae lalu baik tengkong jam 4 mau kebetulan apa impin jaga bapak tia mau nyenter isi ina tuan tia nani nu tak tengkong kombon ni nu tak tengkong kombon ni umparan tengkong lagu pin balin tedem dengar la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ini kena tuan bapak tahu rahimani wa yakumullah. Sak kedua arak dengan berketuan masalah sembahyang jadi pekena sembahyang tiang pelung. Sak kedua arak dengan berketuan masalah sembahyang nunas berembih hukum kenyangkan terbaca Fatihah. Niki hikmah sak kedua masalah sembahyang ada sak kena ketahuan ilmu cara sembahyang lemut salah barih tegur dia berembih hukum kenyangkan baca Fatihah mu dengan senun bangsing Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin aji uninan bangsing bangsing kenyangkan baca Fatihah. Kebiasaan arak dengan bangsing niki tersunatan terbaca alhamdulillah kan? Tersunatan terbaca Nabi alhamdulillah yaunin dah. Mu kelolosan baca alhamdulillah kenyangkan bangsing elek bacaan Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin aci alhamdulillah uninan berembih hukum Fatihah niki apakah batal apakah berembih niki perlu dan ini yang terjadi elek tiang pelungguh nah lamud baca alhamdulillah lagu dendek marak batur pengadang doang orang pengadang oleh ketiak ampun ketahuan dalam pengadang ini tuan ketahuan aran doang jauh orang pengadang niki jadi dendek marah batur pengadang kenyangkan sembahyang baca Fatihah mubangsing mulai nunin Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin haco uninan batal langsung sembahyang niki la ilaha illallah wala arang dengan baja girang lalu berjorak mu iya unin mu julunita tahun la ilaha illallah mu lamun tiang pelunggu biasa bangsing mu baca alhamdulillah berembih tindakan sesuai hukum fikih terjelasan oleh kitab Fathul Mu'in jilid sikit sekarang si Imam Al-Malibari Nabi bahasan beliau harus diulang bacaan Fatihah dia lanjutan misal bangsing maliki atau oleh waladdolah dia mantutu waladdon dah waladdo aji alhamdulillah ini wajib diulang elek Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin ya hukum lamun terbaca alhamdulillah tatkala bangsing ndik batal sembahyang ndik batal Fatihah lagu tersuruh tu ulah. Ini kisah pertama
Nah, berembe lemut bangsing ndek terbaca alhamdulillah. Sekedar terbangsing doang, lagu ndek terbaca alhamdulillah. Niki kan dua pertanyaan. Hansing ndek baca alhamdulillah. Lanjutan bacaan Fatihah tiang pelunggu. Nah, lemut baca alhamdulillah secara jahar, maka ulang, ulang bacaan Fatihah tiang pelunggu. Niki sak kedua. Nikilah hikmah elek bulan Rajab. Ada sak ketahuan hukum-hukum elek sembahyang. Arab pira sak perut ketahuan elek sembahyang. Arab 6. Mbe sak 6. Rukun sembahyang adit ketahuan, syarat sembahyang adit ketahuan, sunat-sunat sembahyang adit ketahuan, sak batalan sembahyang adit ketahuan, sak makruh elek sembahyang adit ketahuan, syarat terterima sembahyang adit ketahuan. Arab 6. Rukun sembahyang Arab 13. Sak 13 terbagi jadi 4. Arak teparang rukun qalbi, arak teparang rukun fi'li, arak teparang rukun qauli, arak teparang rukun maknawi. Adit ketahuan perlu taji sampai terbilinan taji. Kedua, syarat sah sembahyang Arab pira? Arab 5 perlu terketahuan. Terus syarat sunat sembahyang Arab pira? Perlu ketahuan. Arab kena 500, Arab kena 1000. Perlu ketahuan. Sak batalan sembahyang adit ketahuan. Sak makruh elek sembahyang adit ketahuan. Syarat sah sembahyang adit, syarat terterima sembahyang adit ketahuan. Niki perlu taji setiap pelunggu. Pira anto taji elek bulan Rajab ada sak sikit kena teret sembahyang. Soal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kenyankan Isra dan Mi'raj. Niki berdai ke Nabi Musa yang untuk ke bumi. Yang untuk bumi niki berdai ke Nabi Musa. Pira waktu sembahyang ya Rasulullah? Sekat oh tulak ndik mampu umat menum ya koce mau bikas umat ben koce ben bikas umat ben abo ben koce tiang sa boleh doang ndik yang sanggup. Apalagi pelungguh tulak malik siwak kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tulak. Ya ampun jari 5 lapu malik bersuruh Nabi Musa tulak. Seandainya dinarak Nabi Musa wantak sekat waktu tiang pelungguh sembahyang. Sila upiran te waktu lalu meriap, piran waktu terlalu nambah, piran te waktu lalu pada rezeki, piran te waktu dia merari, piran te waktu beri anak. Saya keterkat lagu untung arak Nabi Musa alaihi salam. Ya ampun jali 5 rakaat lagu sak 5 rakaat doang niki masih tabot. Sak 5 rakaat doang ni masih malas. Masih tabot. Ingat sak pertama tiang pelungguh niki ya terhisap adalah sembahyang tiang pelungguh. Pantas tatkala tiang pelungguh damai di dalam kubur. Pantas Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, kana Utsman bin Affan radhiyallahu anhu idza waqafa ala qabrin baka. Lamun beliau mentelah elek supuk kubur, nganceng elek supuk kubur, nangis beliau hatta yabulla lihyatahu, sehingga ngelek air penentang beliau sampai basah bawang beliau. Nangis terketuan si sahabat. Faqila lahu ya Utsman bin Affan tazkurunal jannata awin nar. Pelungguh ingat surga bikin neraka pada nangis. Lamun dia ingat surga bikin neraka dia nangis. Ende Nabi mu ingat sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wah dengar berbahasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi bahasa Rasulullah al-qabru awwalu min manazil akhirah. Kubur niki awal menuju akhirat. Fa in naja minhu sahibu fama ba'dahu aisaru. Lam selamat elek dalam kubur setelah tiang pelungguh ya terpemurak insyaallah subhanahu wa taala lam jeluk kiamat elek jeluk akhirat terpemurak. Lam selamat elek alam barzah maka tiang pelungguh alam akhirat ya terpemurak insyaallah subhanahu wa taala. Lagu wa illam yanju minhu, lagu lamun dia selamat elek alam kubur maka fama ba'dahu ashad, maka tiang setelah niki ya terpesusah si Allah subhanahu wa ta'ala. Ya ampun ini dalam kubur niki wajib tiang pelungguh edait searan inna su'ala munkari wa nakirin fihi haq. Pertanyaan malaikat munkar wa nakir iki wajib tedai si tiang pelungguh.
Apa ni terketuang? Marrabbuka. Berembe tak tahu berjawab. Sedangkan sembahyang tiang pelungguh elek pertama takbiratul ihram tak mang kena. Takbiratul ihram niki termasuk rukun kauli. Lemun dek kena cara takbiratul ihram. Apalagi kenyangkan takbir. Allahu akbar ni nah. Arak wawu elek itu nah. Allahu akbar ni. Berembe tak nisah sembahyang. Yang pun perlu perkena harus kena ini berjawab di dalam kubur Allahu Rabbi. Anin perkena takbir tiang pelungguh. Takbiratul ihram tiang pelungguh tak perkena. Soalan kembali takbiratul ihram niki termasuk rukun kauli, wajib terbaca, wajib tertengah. Mbe papa? Iya tot pasang niat Allahu Akbar. Niki siapa pertama? Yang pun tahu tiang pelungguh berjawab. Terketua kemalik wa ma nabiyuka sayyaran nabi, sedangkan elek sembahyang ia tak jawaban. Mbe tak jawaban. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Berembe tak tahu berjawab Muhammadun nabi, sedangkan dia tuah baca searan ashhadu an la ilaha illallah elek sembahyang tiang pelungguh. Di man kena cara sembahyang tiang pelungguh. Yang perlu elek bulan Rajab niki perkena sembahyang tiang pelungguh. Nikilah hikmah elek bulan Rajab. Wa ma dinuka, apa agaman? Berembe tak tahu berjawab inak tuan bapak tuan. Dia tahu berjawab tiang pelungguh. Al-Islamu dini, sedangkan hukum Islam arat 5. Di antara sak 5 niki iqamus solah, diriang sembahyang. Lagu sembahyang subuh jam 11, sembahyang zuhur ketinggalan, sembahyang asar ketinggalan. Dia tahu berjawab kena Al-Islamu dini. Dia tahu berjawab. Elek sembahyang doang tahu jawaban. Lemun kena cara sembahyang, maka pegawaian tiang pelungguh yang kena elek bon dunia. Lagu lemun dek kena cara sembahyang, yang pun pegawaian tiang pelungguh dia nak kena. Nikilah daripada hikmah elek bulan Rajab ande perkena sembahyang tiang pelungguh. Soalan kembali sembahyang niki wah oleh lain arak saran sembahyang wah oleh lain nabi-nabi lain niki mung gawe saran sembahyang nabi-nabi nggih nabi-nabi niki nabi-nabi tiang pelungguh niki wan tak gawe sembahyang oleh lain. Ambil contoh pas subuh sembahyang subuh saya gawe Nabi Adam alaihissalam sembahyang subuh. Sembahyang zuhur saya gawe Nabi Daud alaihissalam. Sembahyang asar saya gawe Nabi Sulaiman. Sembahyang maghrib saya gawe Nabi Yakub. Sembahyang isya saya gawe Nabi Yunus. Terkumpulan sembahyang baru tergawe si Nabi Adam, tergawe si Nabi Daud, tergawe si Nabi Sulaiman, tergawe si Nabi Yakub, tergawe si Nabi Yunus. Elek zaman tiang pelungguh, elek zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sembahyang sejelo semalam 5 waktu. Elek zaman Nabi Adam sembahyang subuh menggawe si Nabi Adam lain. Nabi Daud sembahyang zuhur menggawe. Nabi Sulaiman sembahyang maghrib menggawe. Nabi Yakub Nabi maghrib maghrib Nabi Yakub sembahyang isya Nabi Yunus ia menggawe si para nabi. Jadi makin tiang pelungguh niki istimewa. Ada sak tahu tiang pelungguh berjawab Allahu Rabbi wa Muhammadun Nabi wal Islamu dini wal Ka'batu kiblati. Ka'bah kiblat kaji. Berembe tak tahu berjawab, sedangkan tiang pelungguh dek tuah sembahyang. Misal nauzubillah dek tuah sembahyang. Nah niki sak kedua, sak ketelu arak dengan berketuan yok tiang sak terakhir niki. Kau jampira niki wah ngantok pelungguh hendak niki. Keluar. Sak terakhir arak dengan berketuan niki nak tuan. Ilmu sak terakhir mulai belok sampean lagu dit bau bedo lalu ngantok lawan mutiang dah kesek niki. Nah sak ketelu arak dengan berketuan. Nunas tuan guru. Berembeh hukum sak imam 5 rakaat sembahyang zuhur. 5 rakaat. Mu'ita jadi makmum yakin tu 4. Lagu imam walima mau berembeh tentang.
Jadi makmum niki kerang terjadi niki. Nggih. Imam ngerombok rakaat. Allah pelungguh sajari makmum subhanallah. Bahasa anda pelungguh. Subhanallah lagu imam dek milih imam. Mungkin arah potong kurang jaga imam niki. Nggih. Nah, berembi tindakan pelungguh jari makmum. Lamun deket tahun imam senu 5 rakaat lagu meni bahasa anda pelungguh. Milu baik imam. Turut imam itu jauh menurut terus makmum ni. Padahal orang tak ketahuan tan 5 rakaat. Maka makmum sak nurut ele imam sak salah batal sembahyang makmum semua. Mung ketahuan tan wah 5 rakaat. Lagu menurut doang batal sembahyang makmum semua. Berbicara pelungguh dendek turut teh. Subhanallah zikir subhanallah. Subhanallah. Subhanallah zikir subhanallah. Zikir subhanallah lagu ndek mele entun imam setia. Pelungguh 2 tindakan pelungguh. Sak pertama muparokoh pisah ele imam engkah milu berjamaah. Berarti pelungguh sembahyang mesak jari nah. Cukup dalam hati. Oh aku berniat pisah berjamaah. Cukup orang niki. Nah, pisah berarti salam menjunu pelungguh. Lamun imam niki 5 rakaat. Pelungguh orang tak yakin 4 rakaat sebagai makmum. Sak kedua cara niki sak paling abdol. Berbicara sak kedua antih imam senu entokon ada sak barang-barang salam bareh. Kanggo antih wah baca tahiyat. At-tahiyatul mubarak baca pelungguh. Zikir dibaca elek at-tahiyat. Antih imam senu entokon ada sak barang-barang salam. 2 cara. Antih imam sunnah ada barang-barang salah atau tiang pelungguh sebagai makmum pisah berjamaah. Paham niki nggih? Alhamdulillah niki. Sak terakhir ada sebagian niki. Sak terakhir berembih hukum lamun imam senu genjah tain manok. Mudeserminasi pelungguh sak jari makmum. Arak tain manok lek naenan. Alat tain manok ni peringat kena subhanallah dia tahu berbeda tak subhanallah bingung ni imam apa dok salah unin berbicara tiang pelungguh niki jak mufarokoh apa kena mufarokoh engkah milu berjamaah kata imam semua ada sak pelungguh dia batal sembahyang dah jelas niki nggih. Nah, ya cara mungkin sekedar niki Allahu a'lam bisawab wa ilal marji wal ma'ab. Mulai ajak tabarukan elek sepuk kitab arang kitab Syarah Uqudul Jain fi bayani huquqiz zaujain lagu sampun jam 10 lebih niki. Sekedar niki ampun agung-agung jazakumullah khairal jaza wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.